सांग्रं सालज्ज तहा कतरबाय बीरबल साल पालाय लेखा भारतीय जनता पार्टी बदलनि केन्द्रीय नायकलायनि गयसिमुंग हास्तेयावबो आ साल पालाय जाखा आबनो कितिंगै प्रदेश बीजेपी नि तांनगो पांदा संसार जाखा आ पांदाव फाइ मानजक फाइका एमएलए भगवान दास तांफां तपस मजुमदार महिला मोर्चानि आचुफांजक एबा कचाम एमएलए जक मिमी मजुमदार आकसं पांदाव बीजेपी नि नायकलाय खुमरग रिउइ सिखनि दशम गुरु गोविंद सिंहनि खरगनि शहीद चराय रखन बरम रखा आबनति एमएलए भगवान दास साकलायखा जत हाकतर गनाङैनो बीजेपीनि सामुं बतां पालायजाक तंखा आबो हाइकेनो सांग्रं साल प्रदेश मण्डलते हांकरनि तांनग मानबरमनि बिसिंतै पांदा संसार जाखा आसालो एमएलए भगवान दास साका बीरबल साल कितिङैनो फासालो आवलिनि लिचु बागान बाय खबजा गुरु दुवारो काइसा पांदा संखा जाकनाय आबनो कारिबो हांकनि जत थायनो सेमिनार संसार जाकनाय गुरु गोविंद सिंहेर বীর দুই সন্তানের বলিদান দিবস ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির উদ্যোগে আমাদের সদর কার্যালয়ে উদযাপন করতে চলেছি। এই দিবসটি আমরা সারা ভারতবর্ষেই পালিত হয়ে থাকে এবং সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আজকের এই দিনটিতে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ কার্যালয়, জেলা কার্যালয় এবং মণ্ডল কার্যালয় পর্যন্ত আমরা অনুষ্ঠিত করতে চলেছি। আমরা জানি যে গুরু গোবিন্দ সিংয়ের যে বীর পুত্রগণ ছিলেন, তাদের যে ইতিহাস এই ভারত ভূমিতে অনেক কিছুই আমরা সেখান থেকে জানার মতো এবং অভিজ্ঞতা নেওয়ার মতো রয়েছে। রিপোর্ট কক্ষরাং।